बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। टंडो मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर दरमो भवानी की ज़ेर सदारत ख़त्मुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत को अकीदत एहतराम से मनाने के सिलसिला में आज एक इजलास DC कॉम्प्लेक्स इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की और माह रबीउल अव्वल के दौरान पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने उलमाए कराम को यकीन दिलाया कि इनके हर मुमकिन मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अहकाम को हदायत की कि रबीउल अव्वल के दौरान बिला तातुल पीने के साफ पानी की फराहमी और बिजली की लोड शेडिंग भी कम से कम की जाए। ईद मिलादुन नबी के जुलूसों की गुजरगाहों के सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। इजलास में उलमाए कराम की जानिब से ज़्यादातर हैस्को के खिलाफ शिकायत की गई। डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान ने इजलास में मौजूद एक्सियन हैस्को को बिजली का निज़ाम दुरुस्त रखने की हिदायत की ताकि माह रबीउल अव्वल के दौरान जुलूसों में आशिकान रसूल ये दिन बड़ी शायाने शान से मना सकें। SSP टंडो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से ज़िला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। किसी को भी कानून अपने हाथ में उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी और लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी ने जिला में काम करने वाली मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और मुख्तलिफ और महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान से तारीफी मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जिला में मज़ीद प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ कराए जाएँ, जारी मनसूबों की बेहतरी पर जोर दिया जाए। इजलास में महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर को जिला में जारी मनसूबों से आगाह किया। डिजकोट में 2 खवातीन की मामूली तलक कलामी शिदत अख्तियार कर गई। थाना डिजकोट की हदूद 257 आरबे में मुतासरा फैमिली पर मुबैना तशद्दुद। मुबैना मुलज़मान ने मेरी वालदा और वालिद को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून समीना मुबैना मुलज़मान ने घर में तोड़ फोड़ की, 2 लाख नकदी, 7 तोला तलाई जेवर और कीमती मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। मुतासरा खातून समीना का इल्ज़ाम। मुतासरा खातून ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना में दरख्वास्त दे दी। RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद इंसाफ फराहम करे। मुतासरा खातून समीना की अपील। मेरा नाम समीना नियाज़ है। मैं चक नंबर 257 छोटे जहांगीर दी रहने वाली हूँ। मेरी भाभी जड़ी है मेरे नाल बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ करवा रही है। ठीक है, उन्हें अपने अज भरा सद्दे, पहले तो धमकियाँ देंदी सी कि मैं तेनों जान तो मरवा देना, ये कर देना, वो कर देना, तेन मैं बाहर नहीं सी डरदी निकलदी। उस तो बाद उन्हें अज अपने भाई सद्दे, ਉਹਦੇ 2 भाई ਜਿਹੜੇ ਡਕੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆ, ਕਤਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 4 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਸੀਗੇ। 2 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਕਬ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਆ। ਆਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾੜਤੇ, ਮੇਰੇ ਫਾੜੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀਗਾ 8 ਤੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਉਤਲ ਫਤਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਫਸਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान टीचर सीट के उम्मीदवार राव गुलाम मुर्तज़ा और PHMA सीट के जनरल F उम्मीदवार डॉक्टर इमरान जमाश की हरूनाबाद इलेक्शन कमीशन के सिलसिला में हरूनाबाद आमद सरप्रस्त PHMA डॉक्टर अफजल चिश्ती, सदर डॉक्टर तसद्दुक सईद, डॉक्टर आदिल रफ़ीक होमियो, डॉक्टर खालिद रफ़ीक होमियो, डॉक्टर मोहम्मद मूसा एडवोकेट, डॉक्टर मकबूल हुसैन, डॉक्टर जमील, डॉक्टर अजीम, डॉक्टर अजमल, डॉक्टर शेख राशिद सादी, डॉक्टर फरमान हैदर और दीगर होम्योपैथिक डॉक्टरों ने PHMA के उम्मीदवारों की भरपूर हमायत का ऐलान किया और मौके पर बिलासिम कंपनी के डायरेक्टर जनरल सीट के उम्मीदवार डॉक्टर इमरान जमाश ने हरूनाबाद में
मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए फ्री डिस्पेंसरी का ऐलान किया। और डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा और डॉक्टर इमरान जमाज ने होम्यो डॉक्टरों की फ्लावर बहबूद और होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन तावन का वादा किया। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमन चौधरी रबनवाज चौधरी ने मोरखा होम्यो कमेटी कोर्ट मोमन का अमला एंटी नार्कोचमेंट टीम के हमरा चक नंबर 66 जनूबी का दौरा किया और अपनी निगरान में मेन रोड से नाजायज तजावजात हटवाई। मुकामी रजाकारों की मदद से एक मुसाफिर खाना कायम करने का मंसूबा बनाया। इस दाखिली रास्ते को पेंटिंग्स और शजरकारी के साथ खूबसूरत बनाने का मंसूबा बनाया। बिल्डिंग मटीरियल फैक्ट्री के मालकान को नाजायज तजावजात हटाने की बाबत नोटिस जारी कर दिए। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन आमद पर तारीख साज इस्तकबाल की तैयारियों और इंतजामात की मुशावरत के सिलसिला में मुनाकिदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के इजलास में डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून सरगोधा डिवीजन चौधरी शाहनवाज रांचा शरीक हैं। इस मौके पर डिवीजन जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर हमीर हयात रोखड़ी, साबिक वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांचा, जिले सदर सरगोधा चौधरी अब्दुल रज़ाक टिल्लू, जिले सदर खुशाब डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी, जिले सदर मियां वाली मलिक फेरोज जोया, जिले सदर भक्कर अब्दुल मजीद खान, डिवीजनल जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी जुल्फकार अहमद माथ, डिवीजन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी जावेद इकबाल गुजर और डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तारिक महमूद कासमी समेत डिवीजन भर के साबिक अरकान असम्बली टिकट होल्डर और सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। मानसहरा से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मानसहरा ज़हूर बाबर अफरीदी की थाना सदर की हदूद शहीलिया में खुली कचहरी का इनेकाद। अहलियाने इलाका की अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डीपीओ ज़हूर बाबर अफरीदी ने खुली कचहरी में अवाम को बताया कि कचहरी के इनेकाद का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान फासलों को ख़त्म करना और अवाम को एहसास दिलाना है कि पुलिस इनकी अपनी पुलिस है, जिससे अपने मसाइल के हल के लिए बिला किसी झिझक रजू कर सकते हैं। घरेलू मसाइल, ज़मीनों और जायदादों के तनाज़ों के हल के लिए अवाम ज़िले मसालहती कमेटियों जैसा कि DRC में तशरीफ़ लाया करें और ज़िला को मंशात से पाक बनाने के लिए आदि मंशात फरोशों के ज़ामिनों की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। ज़ामिनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आदि मंशात फरोशों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सके और ज़िला में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर कराया दारों, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, कमसन मोटरसाइकिल सवारों, बगैर हेलमेट राइडर्स और गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ भी खसूसी मुहिम जारी है। इलावा DPO मानसहरा ने खुली कचहरी के दौरान दरख्वास्तें लेकर आए हुए। खबर शामिल करते हैं चनौर से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को सब डिवीज़न नंबर 3 SDO अमजद अली ने चार्ज संभाल लिया। बिजली चोर हो जाएं होशियार, सख्त कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया। चनौर सरकारी तबादलों के साथ साथ SDO अमजद अली सब डिवीज़न नंबर 3 फेस्को ने चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिजली चोरों को पकड़ कानून के कटहरे में लाया जा रहा है और लाया जाएगा, क्योंकि जो लोग हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं वो अवाम के हक में डाका मारते हैं और गरीब शरीफ शहरियों पर बोझ डाल दिया जाता है, जिसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SDO अमजद अली का मज़ीद कहना था कि बिजली चोरों को किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। मेरा मकसद अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है और शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में मुझसे बगैर सिफारिश राब्ता कर सकते हैं और अवामी खिदमत ही मेरी अव्वलीन तरजीह है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से DIG एडमन और इस्टेब्लिशमेंट साउथ पंजाब डॉक्टर मोइन मसूद का जिला बहावलपुर का विजिट। DIG डॉक्टर मोइन मसूद के बहावलपुर DPO ऑफिस पहुंचने पर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DIG को सलामी पेश की। दौरान विजिट DIG ने DPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया। DIG डॉक्टर मोइन मसूद ने ब्रांचेस दहाई के डिजिटल और मैनुअल रिकॉर्ड का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका स्टाफ को रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने के लिए अहकाम जारी किए। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने DIG इस्टेब्लिशमेंट को ज़िला बहावलपुर की मजमूई सूरत हाल और क्राइम बारे ब्रीफ किया। SP इन्वेस्टिगेशन हाफिज़ गुलाम मेहदी के हमरा
اہم کیسز پر تفتیشی افسران سے بریفنگ لی اور مناسب ہدایات جاری کی۔ زیر تفتیش اور نامکمل مقدمات کو فوری یکسو کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈی آئی جی ڈاکٹر معین مسعود نے تفتیشی افسران اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے ایس پی انویسٹیگیشن حافظ غلام مہدی کو اپنی نگرانی میں سنگین مقدمات کی یکسوئی کے حوالے سے مناسب ہدایات دی۔ میں پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت مرد اور خواتین کے بیڈمنٹن ٹرائلز گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سبی میں شروع ہو گئے۔ لسپیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز کے تحت منعقدہ ہونے والے بیڈمنٹن ٹرائلز 3 روز تک جاری رہیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سبی شہر و گردنواں کے مختلف کالجز و یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات سے بیڈمنٹن کے ٹرائلز لینے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ بعد ازاں قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے احترام میں تمام شرکاء تقریب میں کھڑے رہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی وائس چانسلر میر چاکر خان رنج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر جہاں وش کریم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے طلباء میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے معمار اپنے تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دے کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ ہم طلباء کی بھرپور معاونت کے ساتھ صوبائی اور ملکی سطح پر کھیلنے کے وسیع تر مواقع فراہم کریں گے۔ اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پروفیسر غلام سرور، میڈم زینت، اسپورٹس پرسن گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پروفیسر محمد محسن لونی، جنرل اسپورٹس کمپنی کے ممبر عرفان رند اور ڈائریکٹر اسپورٹس جنید خان، ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس زاہد حسین، سلیکشن کمیٹی ممبر پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن ڈاکٹر عبد الرحمان خان، ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین محمد یونس اور سلیکشن کمیٹی کے ممبر اسپورٹس آفیسر ڈیرہ مراد جمالی کیمپس اقبال احمد سمیت مرد و خواتین نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی بلوچستان۔ خبر شامل کرتے ہیں رنالہ خرد سے۔ آن نیوز کے نمائندے عمران چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر رنالہ ضیاء اللہ چودھری نے فصلوں کی باقیات جلانے سے پیدا ہونے والی اسموگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق انسداد اسموگ کے پیش نظر نمبرداران کسانوں اور کاشتکاروں کو آگاہی کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر رنالہ ضیاء اللہ چودھری نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ پیدا ہوتی ہے جو کہ فضا کو آلودہ کر دیتی ہے اور اس سے خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے عناصر جو اسموگ پیدا کرنے کی وجہ بنے تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ضلع سبی کی ضلعی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ضلع سبی کے ضلعی صدر خان مہراب خان خچک نے کی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے رپورٹر خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ضلع سبی کی ضلعی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلعی صدر ایبکا سبی خان مہراب خان خجک نے کی۔ اجلاس میں تمام ضلعی قائدین، تمام یونٹس کے صدور اور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی شہادت مختار احمد رحسانی نے حاصل کی۔ ایجنڈا اجلاس کچھ یوں رہا: تنظیمی فعالیت، موجودہ گراں قدر مہنگائی میں ملازمین کی گزر بسر، محکمانہ طور پر لواحقین کوٹا پر اب تک کی پیش رفت، ضلع سبی میں ایرانی پٹرول کی من مانی قیمت پر فروخت۔ مذکورہ بالا ایجنڈا پر تمام ضلعی قائدین، تمام محکموں کے یونٹ صدور و جنرل سیکرٹریز کے اظہار خیال کے ساتھ کثرت رائے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اسی دوران ایبکا ایریگیشن یونٹ ضلع سبی کی یونٹ صدر ارشاد احمد لغاری کو نو منتخب یونٹ کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اجلاس کے آخر میں ضلعی صدر ایبکا سبی خان مہراب خان خجک نے اپنے سنہری خیالات کے اظہار کے ساتھ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ایبکا سبی کا اعلامیہ جاری کیا۔
जी, आज का ये इजलास ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ज़िला सिबी ने जो तलब किया था, उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि हमारी जो कन्वेंस अलाउंस है, हमारा जो मेडिकल अलाउंस है, हमारा जो हाउस रेंट है, हुकूमत वक्त से, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं इनको फिलफोर बढ़ाया जाए, और जो हमारे मुलाजमीन जो इस महंगाई के आलम में हैं वो कुछ उनको रिलीफ मिल सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बार मेरा खान ग्रुप की तरफ से आज ज़िला सिबी में हम लोगों ने मीटिंग अरेंज की और इजलास बुलाया, और इस बेदर्द महंगाई की वजह से हर तबका मुतासिर है। तो आज हम लोगों ने भी इस सिलसिले में मुख्तसरन अपने दोस्तों से राय ली कि हम ज़िली सतह पर इसके ख़िलाफ़ जो है एहतियात रिकॉर्ड कराएंगे, और अरबाब इख्तियार से हम लोग जो अपील करेंगे कि कम अज़ कम जो है डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जितना भी हो सकता है आवाम के लिए, मुलाज़मीन के लिए जो भी रिलीफ प्रोवाइड हो सकता है कर सकते हैं इंतज़ामिया गवर्नमेंट, तो वो उनके लिए गुजारा कोशिश करें। मज़ीद इनका कहना था कि सूबाई व वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि महंगाई की शरह के हिसाब से मुलाजमीन की तनख्वाहें व अमरात बढ़ाई जाएँ। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस 10 साल पुरानी तनख्वाह की शरह पर दिया जा रहा है, जो इस महंगाई में सरासर जुल्म है। इन अलाउंसेस को मौजूदा महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर सिबी से मुतालबा करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जारी निर्खनामा को सिबी बाज़ार में पसे पुष्ट डालकर महंगी अशिया बेची जा रही हैं। ईरानी पेट्रोल जो बॉर्डर से 37 रुपये फ़ी लीटर पड़ता है, वो सिबी में 280 से 290 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बासूरत दीगर ऐबका सिबी अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने में हक बाजानिब होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिबी बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट ने डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर से फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत अवामुल नास को महफूज और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मयारी और महफूज खुराक की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत फूड अथॉरिटी के ऑफिस में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चनियोट में मौजूद खुराक से मुंसलिक रेस्टोरेंट्स, स्वीट्स एंड बेकर्स, फास्ट फूड्स, करियाना स्टोर एंड शॉप और मसबा खाना से लोगों ने शिरकत की। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में खुराक से मुंसलिक अफराद को सेफ फूड सिटी से मुतालिक आगाही दी गई और महफूज खुराक की तैयारी और तरसील से मुतालिक ट्रेनिंग भी दी गई। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें। पीर महल 327 काफे में रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ऑयल टैंकर उलट गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस थाना टिटियाना पुलिस रेस्क्यू 1122 के मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल टैंकर मुजफ्फरगढ़ से फ्रांस ऑयल लेकर फैसलाबाद इब्राहिम फाइबर्स में जा रहा था कि 327 काफे में रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर से फ्रांस ऑयल लीक हो रहा है। जनरेटर्स में इस्तेमाल होने वाला फ्रांस ऑयल था। इत्तला मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस थाना चिटियाना पुलिस इलियट पुलिस रेस्क्यू 1122 के मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इर्द गिर्द एरिया के लोगों को कानून नाफिज करने वाले इदारे दूर रहने की हिदायत कर रहे थे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना सिटी आरफवाला में मकान के तनाज़ा पर सफाक मुलजिम ने बहन और भांजे को मौत के घाट उतार दिया। DPO पाकपतन जायब कुआ पर पहुंच गए। थाना सिटी आरफवाला के इलाका अलबदर कॉलोनी में अनवर नामी मुलजिम ने मकान के तनाज़ा पर फायरिंग करके अपने हकीकी भांजे और बहन को मौत के घाट उतार दिया। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम जायब कुआ से फरार हो गया। अफसोसनाक वाक़या की इत्तला मिलते ही SDPO आरफवाला तारिक जावेद अवान और दीगर पुलिस की नफरी जायब कुआ पर पहुंच गई। क्राइम सीन यूनिट और फ्रांसिक लैब की टीमों ने जायब कुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। DPO पाकपतन ने दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SDPO आरफवाला की ज़ेर निगरानी स्पेशल टीम तश्कील दे दी। DPO पाकपतन तारिक विलायत अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला पर आरफवाला में जायब कुआ पर पहुंचे। DPO ने क्राइम सीन का मुआयना किया और लवाहिकीन से ताज़ियत की। DPO ने मकतूलीन के लवाहिकीन को दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। पुलिस की जानिब से दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं।
خبر شامل کرتے ہیں رحیم یا خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق برادر اسلامی ملک سے تجارتی تعلقات بڑھانے کا مشن رحیم یا خان قازقستان کا تجارتی وفد چیمبر آف کامرس پہنچ گیا۔ رحیم یا خان قازقستان کے تاجروں کی مختلف کاروبار سے وابستہ تاجروں سے ملاقات کی۔ رحیم یا خان ملاقات میں قازقستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ قازقستان سے لاہور فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن شروع ہونے کے بعد پہلے تجارتی وفد کا رحیم یا خان چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ وزیر آباد لاہور سے راولپنڈی جانے والی 107 اب ٹرین کا سٹاپ نہ ہونے سے بزرگ مسافر وزیر آباد کے مقام پر چلتی گاڑی سے اترنے کی کوشش میں ٹرین تلے آ کر جاں بحق۔ نیت کلاں کا رہائشی 76 سالہ محمد صدیق ولد نبی بخش لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرین میں سوار ہوا جسے وزیر آباد اترنا تھا۔ وزیر آباد کے قریب پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ٹرین کا وزیر آباد میں سٹاپ نہیں ہے، جو جلدی میں ٹرین کی رفتار کم دیکھ کر پلیٹ فارم پر اترنے کی کوشش میں پاؤں پھسلنے سے نیچے جا گرا اور ٹرین تلے آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ سیاح رہے کہ لاہور سے وزیر آباد آنے جانے والے مسافروں کی تعداد میں سینکڑوں میں ہونے کے باوجود ریلوے حکام کی ناقص پالیسیوں سے وزیر آباد کو سٹاپ نہ دے کر ناانصافی کی جا رہی ہے، جو شہریوں کو لاہور ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر آ کر معلوم ہوتا ہے کہ ٹرین کا سٹاپ وزیر آباد میں نہ ہے اور دوسرے شہروں کی ٹکٹیں لے کر وزیر آباد اترنے کی کوشش میں حادثات معمول بن گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ گورنمنٹ علی عباس شہید ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے اور گورنمنٹ فرقان شہید ہائی اسکول شیخ پورہ کے درمیان دوستانہ ہاکی میچ کھیلا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن ضلع شیخ پورہ علی احمد سیان، صدر ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ضلع شیخ پورہ محمد عارف صابری، ڈپٹی ڈی ای او تحصیل ہاکی کوچ مرزا امجد بیگ، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر نوید عباس، وائس پرنسپل علی عباس شہید اسکول ذوالفقار علی، سابق ہاکی پلیئر لیاقت علی، بابر میاں، شکیل احمد طاہر، انجم بھٹی، ماسٹر محمد انور بھٹی، سید محسن نقوی، ماسٹر عبد المجید، سٹی پریس کلب مرید کے صدر رانا جعفر، سینئر صحافی میاں ریاض، فوٹوگرافر ذیشان علی نے خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ میچ دلچسپ اس وجہ سے زیادہ ہوا کہ میچ دیکھنے کے لیے سینکڑوں طالب علم ہاکی گراؤنڈ میں پہنچ گئے اور دونوں ٹیموں کو خوب داد دی۔ گورنمنٹ علی عباس شہید ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے نے یہ میچ زبردست مقابلے کے بعد 2-0 سے جیت لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ مطالبات کے حق میں سینکڑوں مرد و خواتین سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے جی ٹی روڈ پر احتجاج کیا اور دربار بابا گاما حیات سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ جماعت اسلامی کی مقامی قیادت نے اساتذہ سے یکجہتی کا اظہار کرتے احتجاج میں شمولیت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں تعلیم کو اولین ترجیح دی جاتی ہے مگر ہمارے ہاں برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ اور غیر ملکی سیکٹر کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پینشن جیسی سہولتیں ختم کی جا رہی ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ملک بھر کے اساتذہ تعلیمی اداروں سے نکل کر سڑکوں پر آ جائیں گے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہمارے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ مختلف نعروں پر مبنی بینرز پکڑے مظاہرین نے نعرے بازی بھی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلع رہنما سابق کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخ پورہ حاجی غلام نبی ورک نے کہا ہے کہ ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دیانتدار قیادت ناگزیر ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہل قیادت نے ملک اور قوم کو بے دردی سے لوٹا۔ 76 برسوں میں حکمران امیر سے امیر قوم غریب سے غریب تر ہوتی رہی۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے نے عوام کا معاشی بدحالی کا شکار کر دیا۔ نااہل سابق اتحادی حکومت نے آئی پی پیز سے مہنگے معاہدے کیے اور کمیشن کھایا جس کا خامیازہ عوام مہنگائی کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ ملک میں صرف 2% حکمران اشرافیہ 98% عوام کے وسائل پر قابض ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 143 چوہدری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش گھمبیر چیلنجز سے میاں نواز شریف کی نکال سکتے ہیں۔ پارٹی قائد کی وطن واپسی کے بعد نون لیگ بھرپور انداز سے انتخابی میدان میں اترے گی اور کامیابیاں حاصل کرے گی۔ ملک جن وجوہات کی بنا پر ابتر معاشی حالات کا شکار ہوا ان سے پوری قوم بخوبی آگاہ ہے۔ ہمارا سب سے پہلا ہدف مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہے جس کی خاطر مربوط لایا عمل مرتب کیا گیا ہے۔
और शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुल्की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली वाक़या होगी। नवाज लीग अपनी सियासी साख खो चुके हैं। अवाम ने नवाज शरीफ को 3 बार वजारती इम्तिहान सौंपा, मगर हर बार ये अवाम की तवक्कात पर पूरा ना उतर सके। और शामिल करते हैं शेखपुरा से। मतनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा कि मुतअस्सब और बदमस्त भारत ने इंसानी हकूक़ की पामाली में सब मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। भारत में जाने वाले पाकिस्तान के आम शहरियों और कैदियों में से किसी के बुनियादी हकूक़ महफूज नहीं। भारत के जिंदानों को कश्मीरियों के लिए अकूबत खानों में तब्दील कर दिया गया है। भारत की कैद में असीर कश्मीरियों पर तशद्दुद और इनका बेईमाना कत्ल आम तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। भारत इस कत्ल आम पर दरोग गोई से आलमी ज़मीर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। और शामिल करते हैं शेखपुरा से। साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि महसब माशरों में इंसानों की बुनियादी हकूक़ पर समझौता ना किया जा सका। दुनिया की हर मुतमद्दन रियासत में कानून साजी के दौरान इंसानों की इनफरादी इस्लाह और इज्तिमाई फलाह को महवर बनाया जाता है। ज़हूर इस्लाम के बाद दुनिया में इंसानियत का तस्वर उभरा, वरना अहद जाहलियत में कमज़ोर तबकात का कोई बुनियादी हकूक़ नहीं थे। कोई रियासत अपने शहरियों को इनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाए बगैर इनसे फ़राइज़ की बजावरी का तकाजा नहीं कर सकती। पाकिस्तान में ताकतवर तबकात को कमज़ोरों और नादारों के हकूक़ रोंदने और इनका एहतसाल करने से रोकना होगा, जिसके लिए शहरियों में इनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से शऊर उजागर करने और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सियासत में इंतकाम का पहलू माशरों को तबाह कर देता है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें इंसाफ फराहम करना है, जिसके लिए मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। अगर रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों की अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो माशरा मायूसी की दलदल में धंसा चला जाता है, जिससे निकल पाने में वक्त लगता है। हमें अपने माशरे को तंज़ली से बचाने के लिए रियासत के किरदार को फ़ाल बनाना होगा ताकि शहरियों को इनके बुनियादी हकूक़ मैसर आ सकें। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान ने रियासत में बसने वाले तमाम अफराद को रंग और नस्ल और मज़ाहिब की तफरीक के बगैर यकसा दर्जे का शहरी करार दिया, जिसकी पासदारी करते हुए हमें अक़लियतों के हकूक़ की फराहमी भी यकीनी बनाने में कोई कसर उठाना रखनी होगी। इससे अक़लियतों में पाया जाने वाला एहसास महरूमी और तशवीश का खात्मा होगा। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर तंज करते हुए कहा, इन्हें उम्मीद है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापसी पर अदालतों का सामना करेंगे। बिलावल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बराबरी के खेल की शिकायत मुस्लिम लीग नून को की गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। मिसाली तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत इत्तेहादी जमातें इंतखाबात का मुतालबा और साथ साथ आगे बढ़ जाती। नून लीग ने ऐसा इंतजाम किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो शिकायत भी इनसे हैं। अगर शिकायत किसी और से होती तो मैं इनका नाम लेता, बिलावल ने कहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मंगल को जूनियर लीडरशिप एकेडमी शंकियारी और बादशाह ब्रूथा के दौरों के दौरान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाक फौज के पेशावराना महारत और क़यादत के शानदार मयार को उजागर किया। मल्टी नेशनल स्पेशल फोर्सेस की मश्क फौज ने कहा, हमारा पेशावराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फ़ौज के मुकाबले में बेहतरीन है। पाक फ़ौज के जूनियर रहनुमाओं ने दुनिया भर में तरबियत ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। नई दिल्ली ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा जून में ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख अक़लियत की पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल से भारतीय हुकूमत के एजेंटों को जोड़ने वाले मोतबराना इल्ज़ामात की सरगर्मी से पैरवी कर रहा है, जिसे भारत ने मज़हका ख़ेज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस झगड़े ने सफारती ताल्लुकात को एक नया धचका दिया जो बरसों से कशीदा है। नई दिल्ली कनाडा में सिख अक़लियत की पसंदों की सरगर्मियों पर नाखुश हैं। अब इससे तजारती ताल्लुकात को भी ख़तरा है। पिछले हफ्ते एक मजूज़ा तजारती मुआहदे पर बातचीत मंजमद होगी।
اسلام آباد سے بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پیر کو ایک بار پھر تلخ تنازع میں الجھ گئی جب سابق اتحادیوں نے اپنے حریفوں کے طرف سے کی جانے والی تاریخی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپس میں گڑبڑ کی۔ پی ایم ایل نون کے سینئر صدیقی نے پی 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 پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی دراصل 1985 میں پنجاب سے ختم ہوئی، 2013 میں نہیں جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2013 کے انتخابات کے دوران آصف زرداری کا بطور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا خاصا اثر تھا۔ پورا نگران سیٹ اپ پی 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 کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا، جس میں سابق نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو اور چاروں صوبوں کے نگران وزرائے اعلیٰ کی تجویز اور سفارش کی گئی تھی۔ جلیل جیلانی نے آج فلسطین پر OIC کے 6 کمیٹی کے بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا اور مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے لیے القدس الشریف کے دارالحکومت کے طور پر ایک قابل عمل خود مختار اور متسلط فلسطین ریاست کا قیام ناگزیر۔ بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق UNGA کے موقع پر وزیر خارجہ کی بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی الیانک سے ملاقات۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے 19 ستمبر 2023 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی موقع پر نیو یارک میں بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی الیانک سے ملاقات کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے جنوری 2023 میں پاکستان بیلاروس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 6 اجلاس کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ سمیت 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق CPO سید خالد حمدانی نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے امن کمیٹی اور سیرت میلاد کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں SSP آپریشنز فیصل سلیم، SP بوٹھار محمد وقاص خان، سینئر ٹریفک آفیسر منیر ہاشمی، SDPOs سمیت حافظ اقبال رضوی، سید اظہار حسین شاہ بخاری، سید چراغ الدین شاہ قاری، خالد محمود عباسی، محمد عثمان غنی، شوکت عباس جعفری، شیخ طارق مسعود، محمد ساجد محمود، قاضی محمد شکور الہی، شیخ اعظم خورشید چودھری، محمد مجید، محمد محفوظ، ملک اختر علی اور ابرار احمد شیخ نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔